25 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Пекин меҳмони олиқадр президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҳукумати Чин самимона истиқбол гирифтанд. ёдовар мешавем ки сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ҷиҳати иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ ба ин кишвар ташриф оварданд. дар кори форум президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 40 кишвари олам роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок менамоянд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кори форум иштирок ва суханронӣ карда бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ва сарони як қатор кишварҳо ба хотири рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ мулоқотҳои дуҷониба анҷом медиҳанд. 25 апрел дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ва дар ҳошияи иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқоти гарму самимӣ маҷмӯи васеъи масоили ҳамкорӣ ва нақшаву дурнамои муносибатҳои неки дӯстиву ҳамҷаворӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз имкони дидору мулоқот бо дӯсту бародар ва ҳамтои худ муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳори хушнудӣ карда бо итминон иброз доштанд ки ҳар як вохӯрии сатҳи олӣ барои тавсия ва таҳкими минбаъдаи муносибатҳо байни кишварҳо саҳми назаррас мегузоранд. дар ҷараёни мулоқот сарони давлатҳо аз вазъи имрӯзаи ҳамкорӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. таъкид шуд ки муносибатҳо ки бар анъанаҳои бою таърихӣ ва эҳтирому эътимоди байни ҳамдигарӣ асос ёфтааст омили муҳими ба сатҳи нави уфуқҳои рушди ҳамкорӣ баровардани робитаҳои ҳасана бар нафъи мардумони ду кишвар мебошад. ҷонибҳо рӯйдодҳои муҳими сиёсии байни ду кишварро дар соли 2018 барои тоҷикистону узбекистон таърихӣ номида таъкид доштанд ки мо бо талошҳои худ барои ҳамкории судманд дар ҳама соҳаҳо заминаи боэътимод фароҳам овардем. дар ҷараёни мулоқот татбиқи санадҳои нави ба имзо расида ва фаъолияти пурсамари комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ махсус қайд карда шуд. дар се моҳаи аввали соли 2019 ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар ба 62 миллион доллари амрикоӣ баробар шуд. пешниҳод гардид ки барои расидан ба ҳадафҳои нек корҳо дар самти диверсификатсияи молу маҳсулот ва хизматрасонӣ ва фаъолгардонии тиҷорат идома дода шавад. ин имкон медиҳад ки дар солҳои наздик ҳаҷми гардиши мол ба 500 миллион доллари амрикоӣ расонда шавад. зимни мулоқот оид ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои барои ҳарду ҷониб судманд, таҳияву татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, амалӣ кардани барномаҳо оид ба сохтмони иншооти таъиноти иҷтимоӣ дар ҳудуди ҳарду кишвар, инчунин ҷиҳати тавсияи робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ аз ҷумла баргузор кардани рӯзҳои фарҳанг дар кишварҳо, таъмини шароити созгор барои рафтуомади шаҳрвандон, табодули андеша сурат гирифт. сарони давлатҳо муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар рафти мулоқот оид ба дигар масъалаҳои байналмилалию минтақавии мавриди таваҷҷӯҳ гуфтугӯи судманд доир карданд. 26 апрели соли 2019 дар маркази ҳамоиши миллии Чин воқеъ дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин кори форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ оғоз гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 40 кишвари олам инчунин роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок карданд. кори форумро бо сухани муқаддимавӣ раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ифтитоҳ карда ҳамаи иштирокчиёни ҳамоиши бузургро ба Чин хайрамақдам гуфт.
дар оғози кори форум дабири кулли созмони милали муттаҳид ва роҳбарони як қатор кишварҳои олам суханронӣ карданд. Нимаи дуюми рӯзи 26 апрел дар маркази ҳамоиши миллии Чин ҷаласаи дуюми сатҳи баланд кори худро идома дод. дар ин ҷаласа президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалинҳо шуда суханронӣ карда ба ҷониби Чин барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҳамоиш изҳори сипос намуданд. 让我们热烈欢迎塔吉克斯坦拉赫蒙总统发言。 Уважаемые главы государств и делегаций, дамы и господа, позвольте прежде всего выразить признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за приглашение принять участие во втором форуме «Один пояс, один путь», а также за оказанное гостеприимство. Сегодня мир стоит перед серьезными вызовами и угрозами. Влияние кризисных факторов глобальной экономики, конфликты, негативные последствия от изменения климата и социальное неравенство во многих регионах мира по-прежнему угрожает человечеству. Учитывая новые реалии нестабильности и неопределенности глобального развития, инициатива «Один пояс, один путь» является своевременной и востребованной, так как отражает и объединяет экономические интересы многих стран. Ведь главная цель инициативы заключается в стимулировании общего развития и процветания основных на принципах совместного использования преимуществ каждой страны во имя общего блага всех государств, расположенных вдоль шелкового пути. Находясь на перекрестке известных торговых путей Востока и Запада, территория Таджикистана с древнейших времен занимала важное место в международной торговле и развитии многовековых отношений между странами Евразии. Таджикистан реализует национальную стратегию развития на 2030 года, в которой обозначены долгосрочные стратегические цели и приоритеты развития страны. Ключевая задача данного документа – это формирование принципиально новой модели экономического развития через индустриализацию страны. Опыт технологической, инновационной и инвестиционной возможности стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь» могут быть использованы в совместной реализации важных и перспективных инфраструктурных и производственных проектов. Это в том числе касается проектов регионального значения в таких областях, как гидроэнергетика, развитие инфраструктуры и коммуникаций, промышленность, аграрный сектор и туризм. Таджикистан имеет ряд сравнительных преимуществ в указанных сферах. На территории Таджикистана формируется порядка 60% водных ресурсов Центральной Азии, и по процентному объему производства зеленой энергии из возобновляемых источников находится на 6-м месте в мире. Мы намерены задействовать это наш главный ресурс, который является одной из главных основ формирования зеленой экономики в интересах страны и региона. Правительство Таджикистана предпринимает все необходимые меры в этом направлении. Страны Центральной Азии, в том числе и Таджикистан, не имеют выхода к морю. В этом контексте мы уделяем большое внимание разработке и реализации совместных инфраструктурных региональных проектов. В этой связи мы заинтересованы в реализации проекта по строительству автомобильных трасс Китай-Таджикистан-Узбекистан и Китай-Таджикистан-Афганистан. Наша цель в реализации этих проектов заключается в формировании транзитно-транспортных коридоров
по направлению к морским портам Южной и Восточной Азии. Таджикистан разведано и подготовлено для освоения более 400 месторождений полезных ископаемых. Наличие богатых природных ресурсов является основой для эффективного развития гидроэнергетики, горнорудной промышленности, светлой металлургии, производства строительных материалов, легкой и пищевой промышленности. Аграрный сектор, как один из важных стратегических отраслей экономики Таджикистана, имеет огромное значение в обеспечении легкой и пищевой промышленности страны. 93% территории Таджикистана составляют горы с наличием порядка 13 тысяч ледников, среди которых самый крупный континентальный ледник Фечинг. В стране берет начало и протекает около 1000 рек. И по запасам чистой питьевой воды Таджикистан занимает ведущее место в мире. Благодаря привлекательным природно-географическим условиям и благоприятному климату, а также уникальному историческому и культурному наследию, Таджикистан имеет большие возможности для развития различных видов туризма. Уважаемые дамы и господа, совместными усилиями нам необходимо совершенствовать и создавать новые инструменты нашего взаимодействия, искать новые точки для сближения и новые каналы для кооперации, используя ресурсы и потенциал всех стран, поддержавшие инициативу «Один пояс, один путь». Следует активнее выстраивать всестороннее сотрудничество и на этой основе укреплять доверительные и дружественные отношения между нашими странами. Благодарю за внимание. дар шаҳри пекин дар ҳошияи форуми дуюми ҳамкории сатҳи баланди байналмилалӣ як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хотири таҳкиму тавсеяи муносибатҳои дӯстиву ҳамкории тоҷикистони соҳибистиқлол бо кулли кишварҳои олам боробарон як қатор давлатҳои хориҷ иштирокчиёни форум мулоқоту суҳбатҳои самимию созанда доир карданд. аз ҷумла чунин мулоқотҳои пурмуҳтаво бо сарвазири ҷумҳурии социалистии ветнам нуген суан фук, сарвазири ҷумҳурии исломии покистон имрон хон, президенти конфедератсияи швейтсария ули маурер, президенти ҷумҳурии озарбойҷон илҳом алиев, президенти ҷумҳурии қирғизистон сооронбой жээнбеков ва президенти муғулистон халтмагин бактулга сурат гирифт ки зимни онҳо маҷмӯи васеи масоили ҳамкории дуҷонибаю бисёрҷонибаи кишварҳо мавриди муҳокима қарор дода шуд. дар ҷараёни мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии социалистии ветнам нуген суанфук масоили ҳамкории кишварҳо дар сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дидору суҳбати навбатиро имкони хубе барои муҳокимаи вазъ ва дурнамои рушди робитаҳои тоҷикистону ветнам арзёбӣ карданд. аз сатҳу сифати муносибатҳои ҳамкории кишварҳо давоми 27 соли барқароршавии робитаҳои дипломатӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд, зеро дар ин муддат ҳамгироии кишварҳо раванди рушди бонизому бемайлонро касб намуд. таъкид гардид ки мо метавонем барои расидан ба ҳадафҳои судманд бар нафъи давлатҳо ва халқҳоямон аз муколамаи сатҳи олӣ, сафарҳои ҷавобии сарони давлатҳо, машваратҳои сиёсии байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ, таъсиси сафоратхонаҳо, фаъолияти гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байнипарлумонӣ, инчунин дигар имкониятҳо ба таври самаранок истифода барем. барои мусоидат ба рушду густариши бештари робитаҳо пешниҳод карда шуд ки санъатҳои муҳими ҳамкорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, кишоварзӣ, алоқа, варзиш, канорагирӣ аз андозмандии дукарата, инчунин илму фарҳанг ки айни ҳол дар баррасии ҷонибҳо қарор дорад, ҳарчи зудтар ба имзо расанд.
در جریان ملاقات همگرایی جانب‌ها در چهارچوب تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ جهانی، همکاری در بخش‌های علم، فرهنگ، توریسم و دیگر مسائل مورد توجه بررسی کرده شد. در واخوری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت کنفدراسیون شویتساریا اولی ماورر مسائل گسترش همکاری سازنده در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری، تطبیق مشترک لایحه‌های ساحوی، افتتاح کارخانه‌های مشترک استحصالی، علم، فرهنگ، معارف و سیاحی محاکمه کرده شدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح ساحه مهمترین روابط تاجیکستان و کشور اروپایی شویتساریا همکاری بهر رشد اظهار قناعتمندی کردند. پرزیدنت کنفدراسیون شویتساریا اولی ماورر در نوبت خود اظهار داشت که ما با تاجیکستان همچون کشور کلیدی در آسیای مرکزی همکاری خوب داریم و آینده هم کوشش میکنیم این همکاری را بر نفع مردمانمان ادامه دهیم. جانب‌ها ضمن واخوری درباره فعالسازی مکالمه سطح عالی سیاسی، نقش کمیسیون بین حکومتی عاید به همکاری اقتصادی، تهیه و تطبیق لایحه‌های برای هر دو کشور سودمند، پرزور کردن نظام بانکی، برقرارسازی علاقه مستقیم هوایی بین تاجیکستان و شویتساریا همچون عامل مهم توسعه همکاری بهر گسترش رابطه‌های اقتصادی و تجارتی، رشد ساحه سیاحی، تحکیم رابطه‌ها در عرصه بین‌المللی در دایره تشکیلات‌های با نفوذ منطقوی و جهانی از قبیل سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری در اروپا تبادل اندیشه کردند. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت کنفدراسیون شویتساریا دعوت به عمل آوردند که در وقت برایشان مناسب با سفر رسمی به جمهوری تاجیکستان تشریف آورند. در ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری آذربایجان ایلهام علیف که در حاشیه فورم دوم همکاری بین المللی یک کمربند یک راه صورت گرفت، وضع فعلی رابطه‌های دوستی و همکاری، رشد و گسترش رابطه‌ها در بخش‌های نقلیات و ترانزیت، کشاورزی، تأمینات سودجواری مورد بررسی جانب‌ها قرار داده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات صمیمی بر روند تطبیق سندهای قبلا به امضا رسیده و فعالگردانی کار کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و آذربایجان عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی توجه مخصوص ظاهر کردند. سران دولت‌ها همچنین در رفت این صحبت عاید به مسئله دریافت راه‌های نوی تحکیم مناسبت‌ها در بخش‌های برای هر دو جانب سودآور تبادل اندیشه نمودند. در جریان ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری اسلامی پاکستان عمران خان در حاشیه اشتراک در فورم دوم همکاری بین المللی یک کمربند یک راه رابطه‌های فعلی و دورنمای همکاری کشورها مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از سطح امروزه مناسبت‌های سیاسی تاجیکستان و پاکستان که بر اساس پرینسیپ‌های حسن تفاهم و اعتماد در سطح عالی برآورده شده است اظهار قناعتمندی کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات هوسمندی خود را برای تطبیق سندهای مهمی بین تاجیکستان و پاکستان امضا شده که مناسبت‌های کشورها را در ساحه‌های اقتصاد و تجارت، تشویق و حمایت متقابله سرمایه‌گذاری‌ها، اطلاعات، فرهنگ و معارف، تندرستی، سیاحی، علاقه هوایی و همکاری امنیتی تنظیم نماید ابراز داشتند. برای رشد همکاری اقتصادی و تجارتی ادامه فعالیت ثمره‌بخش، توسعه کار کمیسیون مشترک تاجیکستان و پاکستان عاید به همکاری تجارتی و اقتصادی، برگزاری جلسه‌های شورای مشترک صاحبکاران تاجیکستان و پاکستان، گروه‌های کاری مشترک عاید به نفت و گاز، مسائل‌های انرژتیک و زیرساختار مهم شمرده شد. تطبیق لایحه تاریخی که 1000 نمونه برجسته رابطه‌های دو جانبه نامیده شد. در جریان ملاقات جانب‌ها مسائل‌های همکاری را در عرصه امنیت، تحکیم صلح و ثبات منطقوی، مبارزه علیه تهدیدهای جهانی، تروریسم، افراطگرایی، قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل فراملی، پرزور کردن حفظ مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان بررسی کردند. هر دو جانب طرفداری خود را برای تحکیم همکاری بسیار جانبه در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی ابراز داشتند. اظهار اطمینان کرده شد که اشتراک جانب پاکستان در سمیت پنجم دولت‌های اعضای مشورت‌های همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد، همکاری مشترک در چارچوب این اجلاسی سطح عالی به تامین صلح و ثبات، امنیت و تطبیق تدبیرهای اعتماد در منطقه آسیا و دریافت راه‌های نوی تحکیم همکاری سازنده مساعدت خواهد کرد. در واخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سورونبای ژینبکوف
муносибатҳои ҳамкорӣ дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар чаҳорчӯби ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ, мавқеъ ва иштироки фаъоли кишварҳо дар ҳамоишҳои сатҳи баланд аз қабили форуми дуюми ҳамкории байналмилалӣ як камарбанд як роҳ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаи рушди робитаҳо дар бахшҳои сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ, инчунин оид ба густариши муносибатҳои ҳамҷаворӣ табодулиандеша карданд. дар ҷараёни мулоқот ба рушди робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол, истифодаи имкониятҳои бузурги ҳамкорӣ, баҳрабардорӣ аз захираҳои обию энергетикӣ, татбиқи саривақтии лоиҳаи бузурги дорои аҳамияти минтақавӣ кассаҳазор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. зимни мулоқоти дуҷонибаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Муғулистон Халтмаагин Баттулга масоили ҳамкории сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию фарҳангии Тоҷикистон Муғулистон баррасӣ шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкони мусоиди мулоқоту баррасии масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаро дар ҳошияи форуми дуюми сатҳи байналмилалӣ як камарбанд як роҳ омили муҳими таҳкими робитаҳо арзёбӣ карда, ҳавасмандии ҷониби Тоҷикистонро барои густариши онҳо иброз доштанд. Тоҷикистону Муғулистонро ҳамгироии сиёсии ду кишвар дар масоили сиёсати минтақавию ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории Шанхай ба ҳам муттаҳид месозад, ки сарони давлатҳо аз сатҳи ин робитаҳо изҳори қаноатмандӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карданд, ки ба хотири таҳкими муносиботи дуҷониба ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ бо истифода аз имкону захираҳо ҷонбо карда шавад. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ҷонибҳо баррасӣ гардид. 27 апрел дар ҷумҳурии мардумии Чин кори форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд як роҳ идома ёфт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар ҷаласаҳои якум, дуюм ва сеюми мизи мудаввар дар доираи форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланди як камарбанд як роҳ ба маркази ҳамоиши байналмилалии Хуайроу ташриф оварданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарони ҳайатҳои кишварҳоро дар майдони Ханҷу раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин истиқбол гирифт. дар боғи тобистона сарони давлатҳои Тоҷикистону Чин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Си Ҷинпин барои хотира аксбардорӣ намуданд. ҷаласаи якуми мизи мудаввар таҳти унвони тавсеяи имкониятҳои ҳамкорӣ барои омӯзиши манбаъҳои рушд, ҷаласаи дуюм тақвияти сиёсати мутақобила ва бунёди шарикии боз ҳам наздик ва ҷаласаи сеюм пешбурди рушди сабз ва устувор барои татбиқи рӯзномаи 2030 Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи якуми мизи мудаввар таҳти унвони тавсеяи имкониятҳои ҳамкорӣ барои омӯзиши манбаъҳои рушд иштирок ва бо нутқи пурмуҳтаво суханронӣ карданд. Уважаемый председатель, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа. Таджикистан придает огромное значение успешной реализации инициативы «Один пояс, один путь» и готов к плодотворному сотрудничеству в рамках этого проекта со всеми заинтересованными странами. Данная инициатива может содействовать Таджикистану в реализации национальной стратегии развития на период 2030 года и достижения целей устойчивого развития. Участие Таджикистана в данной инициативе как страны, не имеющей выхода к морю, способствует развитию его транзитного потенциала. Мы также рассчитываем на увеличение объемов внешней торговли, сокращение стоимости и времени доставки товаров. Кроме того, реализация этого масштабного проекта позволит Таджикистану получить доступ к новым рынкам по более выгодным маршрутам и через новые транспортные и экономические коридоры, генерировать дополнительные доходы через содействие индустриализации, создание новых производств и предприятий. Наша цель в транзитно-транспортной сфере – это создание максимально благоприятных условий для международных автомобильных, воздушных и железнодорожных транспортных маршрутов между нашими странами.
В этом направлении мы предлагаем включить автомобильные трассы Китай-Таджикистан-Узбекистан и Китай-Таджикистан-Афганистан в проектный лист данной инициативы. Мы заинтересованы в реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с перспективой присоединения наших железных дорог к этому проекту. Следующим приоритетным направлением сотрудничества является энергетический сектор. Таджикистан на мировом арене признается одной из стран, придерживающейся принципов зеленой энергии. С точки зрения использования возобновляемых источников энергии, Таджикистан находится на 6-м месте в мире и по запасам чистой питьевой воды также занимает ведущее место. На территории Таджикистана насчитывается порядка 13 тысяч ледников и 1 тысячи рек, которые являются источником формирования порядка 60% водных ресурсов Центральной Азии. Наличие этих ресурсов создает основу для развития зеленой экономики. Совместное использование огромного гидроэнергетического потенциала Таджикистана позволит значительно повысить уровень обеспеченности стран региона энергией, сократить затраты на ее производство, уменьшить угрозу окружающей среде и объем выброса углекислого газа в атмосферу. Мы открыты для сотрудничества в этом направлении и готовы к реализации совместных проектов по использованию этого потенциала. Освоение более 400 разведанных в Таджикистане месторождений полезных ископаемых является основой для эффективного развития горнорудной промышленности, цветной металлургии и производства строительных материалов. Перспективой для нас также является сотрудничество в направлении развития агропромышленного сектора, легкой и пищевой промышленности. Кроме того, Таджикистан обладает широкими возможностями для развития туризма. Уважаемые дамы и господа, убежден, что в рамках реализации инициативы «Один пояс, один путь» мы сможем обеспечить общее развитие и рост благосостояния наших народов. Достижению наших общих целей в этом направлении могла бы способствовать совместная реализация программ и проектов, направленных на поощрение и внедрение устойчивых моделей производства и потребления, создание рабочих мест, сокращение бедности и неравенства. В этом плане нам необходимо максимально конкретизировать наши предложения и проекты по совместному освоению имеющего потенциала. Благодарю за внимание. پس از سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ که رئیس جلسه های میز مدور فورم دومی همکاری بین المللی سطح بلند یک کمربند یک راه را به عهده داشت، به سرور دولت برای اشتراک فعال و پیشنهاد تکلیف‌های سودمند به نفع تاجیکستان، چین و کشورهای منطقه اظهار سپاس کرد. سی جین پینگ بار دیگر از خدمت‌های ارزنده امامعلی رحمان بر نفع اهل بشر، تلاش و تدبیرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در راه حل مشکلات گلوبالی سیاره، از جمله اقدام‌های شایسته حل مشکلات نارسایی آب، جانبداری تشبث یک کمربند یک راه یادآور شده، به سهم ارزنده پیشوای ملت بهای بلند داد. در فرجام کار فورم بیانیه مشترک میز مدور سران دولت‌ها و راهبران حکومت‌های فورم دومی همکاری بین المللی یک کمربند یک راه قبول گردید. آن از دیباچه 6 قسم 38 بند و ضمیمه عبارت میباشد. از جمله قسم‌های تحکیم سینرژی سیاست رشد، تقویت همبستگی انفراساختاری، پیشبرد رشد استوار، تحکیم همکاری عملی، پیشبرد تبادل آدمان. در بیانیه مشترک با پیشنهاد جانب تاجیکستان از جانب 40 راهبر دولت‌ها و حکومت‌ها، جانبداری تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میان مهلت فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 تاکید کرده شده است. در حاشیه بیانیه مشترک مهمیت رشد راه‌های نقلیاتی و لوجستیکی فرامنطقوی از جمله راه‌هایی که کشورهای آسیای مرکزی را با کشورهای کاوکاز، اروپا، آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب و شرقی و منطقه اقیانوس آرام می‌پیوندند برای تقویت امکانات‌های نقلیاتی و کمیونیکاسیونی آسیای مرکزی قید گردیدند. بیانیه مشترک همچنین موضوعهای همکاری در ساحه کشاورزی، انرژی تازه و برقرار شونده و صنعت را در بر می‌گیرد. در بیانیه مشترک مذکور با پیشنهاد جانب تاجیکستان تبادل و همکاری در ساحه رشد دهات و هنرهای مردمی در بند 35
роҳи мошингарди узбекистон, тоҷикистон, чин дар замимаи он дар қатори дигар tashabbusҳои лоиҳаҳо ворид ва мувофиқа карда шуданд. 27 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи сеюми мизи мудаввари форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд, як роҳ иштирок ва суханронӣ карданд. ҷаласаи сеюм таҳти унвони ҳавасмандгардонии рушди сабз ва устувор ҷиҳати татбиқи рӯзномаи Созмони Милали Муттаҳид барои давраи то соли 2030 сурат гирифта, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ вобаста ба ҳалли масъалаҳои он таклифҳои судманд пешниҳод карданд. таъкид гардид, ки мо имрӯз масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мушкилоти роҳҳои кӯҳӣ, шоҳроҳи Абресимро баррасӣ менамоем, ки ҳалли онҳо на танҳо ба минтақа ва ҷаҳон, балки ба Тоҷикистон низ дахл дорад. аз кишварҳои иштирокчии форум бошад ҷиҳати ҳалли онҳо талошу ташаббусҳои дастаҷамъона талаб мегардад, иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. тағйирёбии иқлим барои минтақаи мо мавзӯи мубрам аст, зеро бар асари таъсири он дар кишвари мо обшавӣ бо суръати пиряхҳои Тоҷикистон, ки манбаи асосии тавлиди обҳои минтақа мебошад, ба назар мерасад. ҳамзамон бо ин шумораи офатҳои табиӣ вобаста ба об афзуда, роҳҳо, майдони кишти маҳсулоти кишоварзӣ, хатҳои баландшиддати интиқоли нерӯи барқ ва дигар инфрасохтор вайрон шуда истодааст ва мутаассифона ин омилҳо боиси талафоти ҷонӣ низ мегарданд. дар робита ба ин президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод карданд, ки ҳамкорӣ байни давлатҳо барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ бо баргузор намудани тадбирҳои пешгирикунанда ва таъсиси фонди махсус ҷиҳати дастгирии кишварҳои ниёзманд тақвият бахшида шавад. ҳамзамон таклиф карда шуд, ки корҳо барои гузарондани мониторинги пиряхҳо, манбаъҳои тавлидшавандаи об ва чораҳо барои ба насли оянда маҳфуз мондани онҳо ҷонбо карда шавад. мушкилоти дуюме, ки вобаста ба ҳалли он президенти мамлакат таклифҳои созанда манзур карданд, вазъи ҳалталаби ноҳияҳои кӯҳӣ шоҳроҳи Абрешим мебошад. ҳалли масъалаҳои иҷтимоии сокинони ин минтақаҳо аз қабили таъсиси ҷойҳои корӣ, рушди соҳаи маориф, тандурустӣ, сохтмони роҳҳо, бунёди марказҳои фарҳангиву сайёҳӣ ва дигар инфрасохтор аз тадбирҳои афзалиятноки бартараф кардани мушкилот дар ин самт мебошад. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки ҳамаи пешниҳодот дар доираи рӯзномаи мизи мудаввари сеюм мавриди назар қарор дода мешавад. тоҷикистон ҳамеша омода аст бо ҳамаи мамлакатҳо ва ташкилотҳо ҳамкорӣ намояд. 28 апрел дар шаҳри Пекин дар ҳошияи форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд, як роҳ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масъалаҳои ҳамкории шарикии стратегӣ ва муносиботи дӯстиву ҳамҷавории Тоҷикистону Чин мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози мулоқот ба роҳбарият ва ҳукумати кишвари мизбон барои истиқболи самимӣ даъват ҷиҳати иштирок дар кори форум изҳори сипос карда, ба ташкили кори ҳамоиши сатҳи баланд баҳои арзан доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз имкони вохӯрии сатҳи олӣ ҷиҳати баррасии масоили кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷониба ва мавзӯъҳои робитаҳо дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид шуд, ки кишварҳои мо муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва гуманитариро дар сатҳи баланд ба роҳ монданд ва ин имкони татбиқи мувофиқаҳои қаблан ба дастомадаро фарохтар месозад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши Чинро дар рушду тараққиёт, дастгирии татбиқи лоиҳаҳо бо ворид кардани сармояи чинӣ, афзоиши ҳаҷми гардиши мол байни ду кишвар, рушди иқтисоди миллӣ, иҷрои самараноки стратегияи миллии рушд, санъатикунонии кишвари мо ва дигар самтҳои барои ҳарду ҷониб судовар махсус таъкид карданд. сарони давлатҳо таҳкими ҳамгироии пурсамарро дар доираи ташаббуси як камарбанд, як роҳ ба манфиати кишварҳо зарур шумурданд. дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои воридоти маҳсулоти хушсифат ва аз лиҳози экологӣ тозаи кишоварзии Тоҷикистон ба бозори Чин, ҷалби сармояи чинӣ барои рушди соҳаҳои санъати кӯҳӣ, энергетика, нақлиёт ва бахши кишоварзӣ, зарурати таъсиси фонди сармоягузории Тоҷикистону Чин ҷиҳати дастгирии молиявии лоиҳаҳои хурду миёнаи индустриалӣ, ҳамкорӣ дар бахши нақлиётиву транзитӣ бо бунёди роҳҳои дорои аҳамияти минтақавӣ, таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба коркарди маъданҳо баррасӣ карда шуд.
رشد همکاری در بخش‌های مهم معارف، فرهنگی و گومانیتری و سیاحی از موضوعهای دیگری ملاقات بود که سران دولت‌ها وابسته به آن تبادل افکار سودمند کردند. در جریان ملاقات گسترش مناسبت‌های همکاری در دایره تشکیلات‌های بانفوذ از قبیل سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی محاکمه کرده شد. هر دو جانب آمادگی خود را برای ادامه تدبیرهای مشترک در راه مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر، تروریسم، اکستریمیسم، جدایی‌خواهی، جنایت‌های متشکل ترانسمیلی، پیشگیری گردش غیر قانونی مواد نشاور ابراز داشتند. برای تامین امنیت در منطقه از جمله با در نظر داشت فعال گردیدن گروه‌های تروریستی در افغانستان، تحکیم همکاری در این سمت ضرور شمرده شد. امسال جمهوری مردمی چین 70 سالگی تأسیس یابیش را تجلیل می‌نماید. وابسته به این پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به کشور دوست و همسایه شکوفایی بیشتر را آرزو نمودند. 28 اپریل در شهر پکین در حاشیه اشتراک در فورم دوم سطح بلند همکاری‌های بین‌المللی یک کمربند یک راه، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با معاون رئیس جمهوری مردمی چین ون تسیشن ملاقات کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر بر رهبریت و حکومت چین برای دعوت جهت اشتراک در کار فورم و استقبال صمیمی اظهار سپاس کردند. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل‌های همکاری دو جانبه در بسیار عرصه‌های برای تاجیکستان و چین سودمند از جمله تطبیق مشترک اقدام و تشبس‌های یک کمربند یک راه اقتصادی ابریشم، اشتراک چین در رشد و پیشرفت کشور ما و سرمایه‌گذاری تطبیق لایحه‌های دارای اهمیت منطقوی بررسی کرده شد. تأکید گردید که تاجیکستان و چین دوستان نیک، همسایه‌های خوب و شریکان با اعتماد استراتژی میباشند. از جمله گفته شد که استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 و تشبس یک کمربند یک راه برای همکاری دو جانبه در ساحه‌های گوناگون زمینه‌های مساعد فراهم می‌آورند. این دو استراتژی مهم وظیفه‌های مانند را در بر گرفته تطبیق آنها مناسبت‌های تاجیکستان و چین را تحکیم و گسترش خواهند داد. در جریان ملاقات همچنین دیگر مسائل‌های مورد توجه محاکمه گردید. 28 اپریل در شهر پکین در دایره سفر کاری و اشتراک در فورم دوم همکاری بین‌المللی یک کمربند یک راه، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اکادمی علم‌های جمعیتی چین تشریف آورده با رهبریت و اعضای آن ملاقات کردند. نخست پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت اکادمی علم‌های جمعیتی جمهوری مردمی چین سی فوجان ملاقات کردند. سرور دولت ابراز نمودند که جمهوری تاجیکستان با گسترش همکاری با جمهوری مردمی چین در ساحه‌های مختلف از جمله علم و معارف توجهی خاص دارد. تأکید گردید که باید روند همکاری علمی و تحقیقاتی، دایر نمودن کنفرانس و فورم‌های علمی و نظروی، همچنین آموزش تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک و چینی تقویت بیشتر یابد. پرزیدنت مملکت از نشر کتاب پرارزش تاجیکان در آینه تاریخ و راهنمایی آن در اکادمی علم‌های جمعیتی چین جهت معرفی باز هم بیشتری دولت تاجیکستان و ملت تاجیک قناعتمندی نمودند. در آخر اظهار اطمینان کرده شد که همکاری تاجیکستان و چین میانبند در تمام عرصه‌ها به نفع مردمان هر دو کشور و صلح و شکوفایی منطقه به میلان گسترش می‌یابند. در اکادمی علم‌های جمعیت شناسی چین ملاقات اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با کارمندان اکادمی برگزار گردید. در این واخوری در حضور سرور دولت معرفی کتاب ارزشمند تاریخی تاجیکان در آینه تاریخ دایر شد. در مراسم معرفی کتاب پرزیدنت اکادمی علم‌های جمعیت شناسی چین سی فوجان، مدیر کل مجموعه نشریات رنمین و تاریخ نگار شناخته چینی و به سهم بی‌نظیر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد و گسترش مناسبت‌های همکاری تاجیکستان و چین، تحکیم دوستی خلق‌های دو کشور و نقش کتاب تاریخی تاجیکان در آینه تاریخ اندیشه‌های جالب بیان کردند. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان، محترم نمایندگان کورپس دیپلماتی حاضرین گرامی، خانمان، جنابان و دوستان ارجمند، روز شما بخیر. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان در حاشیه اشتراکشان امروز مهمان اکادمی ما شدند و در اینجا با سخنرانی خود
برآمد میکنند معرفی کتاب خودشان تاجیکان در آینه تاریخ را معرفی میکنند که این برای ما شادی و افتخاری بلند است. اجازت فرمایید من از نام عالمان محققان و تمام هیئت کاری اکادمی علم‌های جمعیتی جمهوری مردمی چین تشریف جناب عالی را صمیمانه خیر مقدم بگویم. چین و تاجیکستان همسایه، دوست و شریکان نیک همدیگر بوده، مناسبت‌های دوستانه میان هر دو کشور تاریخی دور و دراز دارند. طول 27 سال استقرار مناسبت‌های دیپلماتی چین و تاجیکستان همیشه به هم صادق بوده، مناسبت صمیمانه دارند و همکاری‌های دوجانبه رشد سالم و استوار را پیشه کرده‌اند که بهترین نمونه همکاری‌های برابری میباشد. بخصوص سالهای نزدیک تحت غمخواری و راهنمایی رهبر جمهوری مردمی چین جناب سی جین پینگ و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان باوری سیاسی میان هر دو کشور سطح بلند را کسب کرده، ارتباط‌های اقتصادی، تجارتی و گومانیتری تا رفت زیاد شده ایستادند. تاجیکستان کشور قدیمی تمدن آفرین در آسیای مرکزی می باشد. کوههای سر به فلک پامیر و آب مصطفی اسکندرکل فرهنگ کهن و درخشان ملت تاجیک را پرورش کرده است. 2000 سال مقدم فرستاده چینی جنگ چین به سفر منطقه های غربی برآمد و راه قدیمی ابریشم را آغاز بخشید و همزمان این سفر آغاز ارتباط دوستانه میان مردم هر دو کشور می باشد. در زمان معاصر تحت رهبری عاقلانه و قوی محترم علی رحمان تاجیکستان فضای آرام سیاسی داشته، تمام ساحه‌های حیات با رونق وسعت می‌یابند. رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان دورنمای بزرگ دارند. امام علی رحمان پیشوای معظم است که واقعا در قلب مردم ما جای دارد و بارها مهمان چین بود و دوست دیرینه مردم چین باشد. امروز چین و تاجیکستان در مرحله‌های کلیدی احیای رشد کشور قرار دارند. مردمان هر دو کشور باید دستگیر همدیگر باشند و دست جمعانه بر ضد همه خوف‌ها ایستادگی کنند. باوری کامل دارم که جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پرزیدنت محترم امام علی رحمان حتما به مقصدی وظیفه‌های در پیش بردهشان که از برنامه رشد ملی کشور تا سال 2030 برمی‌آیند عملی خواهد شد. خانمان، جنابان، اکادمی علم‌های جمهوری مردمی چین مرکز تحقیقات علم‌های گومانیتری اجتماعی و مرکز سطح بلند تحلیلی و تحقیقاتی عمومی میباشد. اکادمی ما با مسئله آموزش کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان توجهی خاصه ظاهر می‌کند. انستیتوت علمی تحقیقاتی روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی اکادمی ما در مقیاس چین از اولین و کلانترین ساختارهای علمی تحقیقاتی مسائل سیاسی باشد. ما باوری کامل داریم که سفر امروزه پرزیدنت محترم به اکادمی ما برای رشد ارتباط‌های علمی در بخش‌های گومانیتری اجتماعی رفت آمد مرکزهای علمی تحقیقاتی تکانی تازه می‌بخشد. ما امیدواریم که سفر نوبتی جناب عالی برای رشد پیشرفته همکاری‌های ما در ساحه مرکزهای علمی رشد خواهند یافتند. ما امیدواریم که عالمان و محققان مرکزهای علمی هر دو کشور همکاری زیچ را براه مانده بر رشد مناسبت‌های شریکی استراتژیکی همه‌جانبه میان هر دو کشور تفکر و قوه نو اهدا می‌کنند. در آخر به سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان معرفی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ موفقیت تمنا میکنم. تمام را میکنم که سفر جناب عالی به چین با موفقیت نایل گردد. تشکر به شما. محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان، محترم جناب سیفوجان، رهبران و مهمانان ارجمند، برای من مایه افتخار است که در حاشیه فورومی کمربند و راه در این تالار معرفی کتاب تاجیکان در آینه تاریخ معرفی می گردد. بیشتر که جناب عالی امام علی رحمان در پیشگفتار کتابشان نوشتند، این کتاب مراتب اول است که رسما با زبان چینی معرفی می شود. این ابتکار مهم است در رشد با سرعت مناسبت‌های دو جانبه. امروز همه ما شرفمند هستیم که با پرزیدنت محترم امام علی رحمان در یک جایگی شاهد این صحنه مهم تاریخی باشیم. جمهوری تاجیکستان همسایه نیک جمهوری مردمی چین است. ملت تاجیک قدیمترین ملت منطقه آسیای مرکزی می باشد. آن دارای تاریخی کهن بوده، از خود فرهنگ درخشان را به میان آوردند و برای رشد جامعه و تمدن انسانیت سهمی مهم گذاشته است. خصوصا برای صلح و ثبات آسیای مرکزی سهمی ارزنده کردند. امام علی رحمان برای رشد مناسبت‌های تاجیکستان و چین توجه خاصه می‌دهد. آنها جناب عالی با رهبر دولت ما در یک جایگی بعد نهال مناسبت‌های دو جانبه شهر آبشار می‌کنند.
کتاب یکم تاجیکان در آینه تاریخ به طور مشخص مرحله‌های رشد تاریخی ملت تاجیک را در بر می‌گیرد. این کتاب به ما امکان می‌دهد که خواننده چین با تاریخ مردم تاجیک معرفی بیشتر پیدا کنند. این برای آموزش و تحقیق عمیق فرهنگ و تاریخ تاجیک و کشورهای آسیای مرکزی اهمیت مهم دارد. کتاب یکم تاجیکان در آینه تاریخ به طور مشخص مرحله‌های رشد تاریخی ملت تاجیک را از آریان تا سامانیان درج کردند. تاجیکان اجداد آریایی بوده اولین و اساسی ترین صاحب ملکان آسیای مرکزی می باشند. در کتاب راه ابریشم نقل نهایت مهم دارد. جناب عالی در رابطه با این مرحله تاریخی ملت تاجیک با تحقیق و دلیل‌های واقعی و یک سلسله غایه‌های نو را بیان نمودند که می‌تواند نارسایی مواد و اطلاعات چینی را در این ساحه پررا سازد. این غایه‌ها برای غنی گرداندن شناخت خواننده چینی راجع به شکوفایی وسعت تنزل علاقه بین ملت‌ها، سرچشمه‌های فرهنگی و جریان پیشرفت دولت‌های قدیم‌ترین اوراسیا کمک کند. در این اثر پرزیدنت محترم به طور سیستماتیک خصوصیت‌های خاص فرهنگ ملت تاجیک را درج کرده روحیه ملت تاجیک را به طور کافی نشان داده است. مضمون کتاب به طور زنده و با سبکی به خود خاص جلب کننده بوده پهلوهای گوناگون طرز حیات و فرهنگ ملت تاجیک را نشان داده است. مثلا بازیافت‌های خزینه عموم که می‌توانند در این کتاب درج یافتند از این یعنی که واقعیت ملت تاجیک را همیشه فرهنگ سنتی تاجیک را در هر سطر این کتاب احساس خودآگاهی و باوری نسبت به فرهنگ ملی افاده کرده است. کتاب سرشار روحیه ملی می باشد و به خواننده بیان می‌کند که ملت تاجیک ملتی است که استقلالیت ملی خود را حفظ می‌کند. نشریات دولتی جمهوری مردمی چین رمین همچون مهمترین ساختار نشر کتاب‌های سیاسی در چین یک قطار کتاب با اثرهای مهمی راهبران سیاسی چین از جمله اثرهای مائو زedong، دنگ سیائوپینگ، جنگ زمین خودجینتاو را به نشر رسانده است. ما امیدواریم که با نشر کتاب پرزیدنت محترم امام علی رحمان توانیم همکاری‌های دو جانبه را در ساحه نشریات، در ساحه ترجمه کتاب‌ها که توانیم با واسطه آنها فرهنگ یکدیگر را به همدیگر معرفی کنیم. در آخر صدقاً تمامی آن را دعا کنم که دوستی مردمان دو کشور تا ابد پاینده باشد. محترم جناب پرزیدنت امام علی رحمان، محترم جناب سیف جان، حاضرین گرامی، دوستان ارجمند، روز شما بخیر باشد. برای من مایه افتخار است که مراسم معرفی نشر کتاب تاجیکان در آینه تاریخ که آن را پرزیدنت محترم نوشتند اشتراک دارم. شرفمندم که امروز از نزدیک سخنرانی پرزیدنت محترم را شنیدم و شرفمندم که امکان دسترس شده است همچون متخصص مسائل آسیای مرکزی از این منبر سخن کنم. سال جاری با بنیاد دولت سامانی 1120 سال پر می شود. دوره حکمرانی دولت سامانیان مرحله مهمی تاریخی می باشد که باعث افتخار است و یک سلسله دستاوردهای درخشانی به خود خاص را به بار آورده به میراث مانده است. همزمان همین دولت سامانیان باعث آن گردید که ملت قدیمی میردوست تاجیک در آسیای مرکزی منزلت خاص دارند. کتاب امروز معرفی شونده جناب عالی درباره تاریخ قدیم ترین نوشته شده است و مخصوصا تاکید میکند که دولت سامانیان این اولین دولت تاجیکان نبوده، ملت تاجیک از آن هم بروقتر ارزی حسی داشت. نشر چینی این کتاب به خواننده چینی امکان میدهد تاریخ و فرهنگ تاجیکستان را خوبتر آموخته، باز هم یعنی که مستحکمی دوستی بین کشورهای ما را مستحکم نمید. جناب عالی در کتابشان نوشتند که در اتاق کاریشان یک خریطه ای هست که در آن خریطه نقلیات های چین است، یعنی که در آنجا شاهرای ماشین از جانب کلاب تا سرحدهای چین یعنی که نوشته شده است. این راههایی که در خریطه بودن امروز پرره دیگر شده، یعنی که سطح پیشرفته را کسب کردند. من هم باعث افتخار است که سال 2005 در آغاز گشوده شدن راه ماشینگر طریق گذرگاه سرحدی من به منطقه نزدیک سرحدی یعنی که به منطقه بدخشان رفتم و با نمایندگان یعنی که نظامی و نمایندگان خدمات گمرک صحبت داشتم. این بسیار حادثه تاریخی بود. من علاوه بر این من از شهر دوشنبه به واسطه نقل دوستی چین و تاجیکستان که 405 کیلومتر درازی دارد به شهر تاشکند ازبکستان رفته بودم. این راه ابریشمی موثر است که با کمک چین بنیاد شده است. من با سخنرانی جناب عالی پورا راضی هستم که راه بزرگ ابریشمی گذشته امروز و آینده را پیوست می‌کند، صحیفه نوی تاریخی تاجیکستان را می‌کشاند. ما باید اقرار شویم که آموزش ما نسبت به تاریخ کشورهای آسیای مرکزی هنوز کافی نیست. موادهای نشر شده در داخل کشور نیز کم می‌باشند. کشورهای آسیای مرکزی بعد از به دست آوردن استقلال تاریخی کشور
و ملت خود را بازنویسی نمودند. موادهای پیشنهاد نمودند همکاری در ساحه باستانشناسی باشد با واسطه کشف موادهای واقعی، مساعدت نمود تا تمدن قدیمی آسیای مرکزی تا روشن گردد. اشاره که جناب سیفوجان بیان کردند چین و تاجیکستان همسایه دوست و شریکان نیک همدیگر بودند. مناسبت میان هر دو کشور که بهترین نمونه همکاری‌های برابری میباشد به پیش برده شد. در روند گسترش مناسبت‌های دوستانه مرکزهای علمی تحقیقاتی و عالمان موفق نقش ناگسستنی دارند. امیدوارم که امکانی به دست آمده به پیشرفت آموزش مسائل آسیای مرکزی در چین مساعدت می‌کند. در آخر تمنای آن را می‌کنم که تاجیکستان زیبا تحت رهبری پرزیدنت محترم امامعلی رحمان باز هم شکوفا خواهد شد. با مردم بنگلادش تاجیک سعادت و امانی تمنا دارم. از ضمن سخنرانی خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سهم اکادمی علم‌های جمعیت شناسی چین را در حیات علمی و جمعیتی این کشور و بیرون از آن همچون یکی از مرکزهای کلیدی تحقیقاتی مهم ارزیابی نمودند. هنگامی که تاجیکستان به نعمت بی‌بهای استقلالیت دولتی نائل گردید، جمهوری مردم چین از جمله اولین کشورهایی بود که برای انتخاب نموده رشد مستقلانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما احترام گذاشت و آن را اعتراف کرد. جمهوری مردم چین در بین شریکان بین المللی تاجیکستان مقام خاصه دارد. رابطه‌های بین خلق‌های ما تاریخ کهن داشتند، هنوز از زمان راه بزرگ ابریشم منشأ می‌گیرند. در دوران نوین یعنی بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی تاجیکستان مناسبت‌های بین تاجیکستان و چین مضمون و مندرجه و سمت‌های نو کسب کردند. در طول 28 سال صاحب اختیار تاجیکستان رابطه‌های دو همسایه کشور به سطح بلند شریکی همه‌جانبه استراتژی رسیده، نتیجه‌های سودمند به بار آورد. سرور دولت تاکید داشتند که ما همسایه بزرگمان چین را دوستی با اعتماد و شریک صمیمی می‌حسابیم و از رشد استوار آن اظهار خوشنودی می‌کنیم. ما شاهد پیشرفت با سرعت چین در تمام ساحه‌های اقتصادیات و حیات جامعه، تحکیم و تقویت آبرو و نفوذ آن در عرصه بین‌المللی می‌باشیم. تامین صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان شرط اساسی رشد استوار و مشترک اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌یابد. در شرایطی تشنج اعضای بین المللی و افزایش تهدید و خطرهای گلوبالی، همکاری‌های زیج جانب‌ها در عرصه امنیتی از جمله وظیفه‌های عمده رو باقی می‌ماند. ضمناً تاجیکستان و چین همچون شریکان استراتژیکی و همسایه‌های نزدیک به منظور تأمین امنیت و ثبات عموم همکاری‌های خود را در ساحه امنیتی از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر ساختارهای بین المللی و منطقوی تقویت بخشیده پیش می‌برند. ما عزم قطعی داریم که مناسبت‌های کشورهایمان را در همه سمت‌های ذکر کرده همکاری وسعت بخشیم و من معنای تام حسن همجواری را محض در چنین عملیه می‌بینم. در سخنرانی خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان درباره تاریخ نوین تاجیکستان، روند برقرارسازی صلح و وحدت و امنیت سرتاسری سرزمین، همکاری دوجانبه با کشور همسایه چین و دیگر مسائل مهم اندیشه‌رانی کردند. ما از توسعه رابطه‌هایمان با جانب چین در ساحه علم و معارف اظهار قناعتمندی می‌کنیم و علاقه‌مندی به وسعت تازه بخشیدن به این روند است. در این تالار نمایندگان دانشجویان، ماگیسترانت‌ها، اسپیرانت‌ها و دکترانت‌های تاجیک، محصلین مؤسسه‌های تعلیمی و اکادمی چین حضور دارد. با استفاده از فرصت با آنها مراجعت نمودم می‌خواهم تاکید نمایم که ما از شما امید زیاد داریم. هر یک شما باید نازکی‌های کسب و اختصاص‌های انتخاب کرده اتان را همه‌جانبه از خود نمایید. زیرا ما امیدواریم که شما به وطن به دانش و ملکه بلند کسبی برگشته به منفعت جامعه و تحکیم و توسعه مناسبت‌ها بین تاجیکستان و چین خدمت ثمرناک و ارزنده خواهید کرد. برای چاپ کتاب تاجیکان در آینه تاریخ، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به نفرانی که در این کار سهم گذاشتند اظهار سپاس نمودند. موردی ذکر است که در ترجمه و چاپ این کتاب نشریه رینمین سهم شایسته دارد. اظهار امید کرده شد که کتاب تاجیکان در آینه تاریخ به خوانندگان چینایی امکان فراهم می‌آورد تا درباره تاریخ مردم کهن‌بنیاد تاجیک معلومات بیشتر و بهتر پیدا نمایند. آثار معنوی و فرهنگی مردم کهن‌بنیاد ما
طول هزار سالها تشکل یافته ریشه های تاریخی دولتداری آن از عصرها منشأ میگیرند. طوری ذکر کردم رابطه های گوناگون جنبه مردمان ما هم هنوز در دوران راه بزرگ ابریشم تکان دهنده پر اقتدار رابطه های تجارتی و فرهنگی مردمان و تمدن های منطقه های مختلف تشکل یافته رشد کردند. در این ضمن میخواهم تنها دو واقعیت تاریخی جالب را خاطر نشان سازم. زبان سعودی که زبان نیاگان تاجیکان بود در مسیر راه بزرگ ابریشم وظیفه لینگوا فرانکا یعنی زبان معاشرتی بین‌المللی را اجرا میکرد. یعنی آن زمان در طول این شورا زبان نیاگان تاجیکان عاملی مهم در مبادله سودمند فرهنگ‌های گوناگون دستاوردهای علمی و فنی و گسترش تجارت و دادگیری به شمار می‌رفت. در برابر این حاکمان دولت‌های قدیمه تاجیکان، سوخت و باختر و سامانیان برای برآمدن گسترش دادن رابطه‌های سیاسی و تجارتی و فرهنگی سفیران خود را به یک کشور همسایه روان می‌کرد. اظهار امید می‌نمایم که کتاب تاجیکان در آینه تاریخ به خوانندگان چینایی امکان فراهم می‌آورد تا درباره تاریخ مردمی کهن‌بنیاد تاجیک معلومات بهتر پیدا نمایند. Меня зовут Сун Дуанжи, директор Института Восточной Европы России и Центральной Азии. Это только что мы с большим интересом слушали выступление президента господина Рахмон о отношениях между Китаем и Таджикистаном. Но, конечно, еще древняя история народа Таджикистана. И я думаю, что через такое выступление мы, ученые, и, конечно, китайский народ, и побольше, поглубоко узнать историю Таджикистана. И, конечно, знает это вклад господина президента, господина Рахмон. Но мы знаем, что господин президент имеет большой опыт. И он известный и знаменитый руководитель в регионе Центральной Азии. У него много большой вклад, большой работа, которая помогает развитию стабильности региона Центральной Азии. У него много очень хороших предложений, инициатива, региональное такое-то разрешение проблемы Афганистана, еще другой горячие точки региона Центральной Азии и, конечно, как способствовать региональному сотрудничеству в Центральной Азии. Но это у него, конечно, еще много предложений о развитии стабильности международной, глобальной такая проблема. Поэтому я считаю, что под руководством президента господина Рахмон Таджикистан и таджикский народ развивает, будет очень успешно и, конечно, и пользуется большим процветанием. 大家好，我是西安外国语大学校长王军哲。今天呢， Меня зовут Ван Джунджо, ректор Сианского университета иностранных языков. Наш университет является одним из старейших языковых вузов Китая, северо-западной части Китая. У нас мы были образованы в 1952 году, и с тех пор у нас ведется преподавание русского языка, и в рамках инициативы «Один пояс, один путь» мы намерены в наших планах введение преподавания таджикского языка, и в настоящее время у нас учатся более 20 студентов, стажеров из Таджикистана, и в наших планах наращивание этого количества и параллельно с преподаванием таджикского языка. Мы будем работать самым честным образом с нашими добрыми соседями. نام من پرویز عظیم ابراهیم، ماجستر فاکولته همکاری بین‌المللی اقتصادی دانشکده بین‌المللی تجارت و اقتصادی جمهوری مردمی چین میباشم. من از دیدار با پیشوای معظم ملت الهام و روح‌بخش را سازنده گرفتم. نصیحت‌های پدرانه جناب عالی پیشوای معظم ملت برای ما جوانان راهنمای زندگیمان برای امروز و فردایمان است. ملت تاجیک ملت تمدن نفر بوده، تاریخ بای کهن دارد. با شرافت کتاب اساس‌گذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت
президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон тоҷикон дар оинаи таърих тоҷиконро ба ҷаҳониён аз ҷумла ба мардуми шарафманди чин муаррифӣ мекунад. ин хизмати бузурги пешвои миллат ба миллати тамаддуннафари тоҷик мебошад. албатта баъди чунин роҳнамоӣ сарвари давлатамон вазифаи мо ҷавонон дониши воқеӣ гирифта баҳри ватани азизамон хизмат кардан аст. салом, номи ман Тахмина аст. ман донишгоҳи забонҳои хориҷӣ Пекин ҳастам. ман шеър аз ёд кардам. тоҷик некрӯю некному некувон аст тоҷик. хуштиру суфу самимию сухандон аст тоҷик. як чаман сибргаву як пора имон аст тоҷик. нусҳаи асли фазилатҳои инсон аст тоҷик. меҳрубону қадрдону роҳати ҷон аст тоҷик. салом, номи ман Фаридо аст. ман 19 солаам. ман донишгоҳи забонҳои хориҷи Пекин аст. ман забони русӣ ва забони тоҷикӣ мехонам. ман шеъри тоҷикӣ медонам. забони тоҷикӣ лаҳни фаришта, зи нуру нур алфозаш сиришта. ба олам ҳар куҷое як париест, забони модарию дариест. забони тоҷикӣ рангин камоне ваю монанди баҳри беканоре. зи тобишҳои хуштӣ мерабояд, дари ҳикмат барояд мекушояд. номи ман Замонҷон Рӯзбоев аз шаҳри Саравшан мебошам. айни хол донишгоҳи давлатии тиббии чин самти аспирантура таҳсил менамоям. имрӯз барои мо донишҷӯён хеле рӯзи фаромӯшнашаванда мебошад, зеро он ки пешвои муаззими миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон дидорбинӣ доштим. мо аз ин дидорбинӣ хеле шод гаштем. мо донишҷӯён кӯшиш менамоем ки таҷрибаи бои мардуми чинро аз худ карда ба кишвари худ татбиқ намоем. воқеи дигар фаромӯшнашаванда он буд ки китоби тоҷикон дар оинаи таърих бо забони чинӣ чоп шуд. ин китоб имконият медиҳад ки мардуми 1 миллиардаи чин ба аз таърихи кӯханбунёди фарҳанги мардуми тоҷикро ошно гардад. номи ман Қодиров Маҳмуҷон. ман донишҷӯёни шаҳри Пекин мешам. ҳамин рӯз падарона насиҳатҳои муҳтарам ҷаноб Эмомалӣ Раҳмонро гӯш кардем. аз ҳисобе ки давлати мо Тоҷикистон тинҷию амонии серӯи пурӣ будан бад, мо шарту шароит дорем ки ба дигар давлатҳо ҳамчун ба Чин омада илм омӯзем. азбаске ки мо тамом мекунем хонданро, илмро, мо метавонем ба давлати худ баргашта инфраструктураи давлатро ба насли наврас, ба ҳамчун тарбияи насли наврас метавонем кӯмак кунем. ҳамаи ҳаракату ғайратҳои мо ба ҳамин вобаста аст. ва мехостам ки ба ҷаноби олӣ миннатдори худро пешниҳод намоям. ман Нуралиев Лутфулло, магистри донишгоҳи иқтисод ва савдои ҷумҳурии мардуми Чин дар шаҳри Пекин ҳастам. ва мо имрӯз шоҳиди он гаштем ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Пекин ташриф оварданд ва дар доираи ҳамкориҳои як камарбанд ва як роҳ суханроӣ карданд. ва ногуфта намонад ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ягона ва якумин президенте ҳаст ки ин ҳамкориро қабул карда ва барои пешрафти ин ҳамкориҳо саҳми худашонро гузоштанд. ва мо донишҷӯён маҳз ҳамин ҳамкориҳо сабаб шуданд ки мо бурсияҳои ҷумҳурии мардуми Чинро гирифта ба ҷумҳурии мардуми Чин таҳсил намуда ва илми худро сайқал намуда баъдан ба ватани худ баргашта барои ватану миллати худ ва барои ҳамкориҳои ҷумҳурии мардумии Чин ва Тоҷикистон саҳми худамонро гузорем. ман Парвиз Назаров донишҷӯи Академияи илмҳои Хитой ва Академияи илмҳои ҷаҳон мебошам. ҳамчун аспирант кори илмиамро дар Институти геология геофизикаи Академияи илмҳо мебарам. мо имрӯз дар суханронии ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чихе онҳо гуфтанд ки ҳозир дар давлати мо зиёда аз 300 корхонаҳо ҳастанд ки доир ба корҳои саноатӣ, саноати вазмин, саноати сабук.
ман дар ин ҷо кори илмиамро доир ба геология мебошад ки хулосаи суханронии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон он буд ки пас мо бояд дар чунин давлати бузург ҳамчун Чин ки дар муҳлати зиёда аз 27 сол дар чунин иқтисодиёт ба амал омада ҳамаи ин пешравӣ оқибати илми пурра таҳсил мебошад ва мо донишҷӯёни шаҳри Пекин тамоми саҳми худро мегузаронем ки дониши хуб аз ин ҷо омӯхта ва дар оянда дар ватани худ ҳамчун мутахассиси беҳтарин саҳми худро гузаронем. Мардумзода Салмон Хуршед мебошам, аспиранти соли аввали донишгоҳи иқтисод ва тиҷорати шаҳри Пекин ва имрӯз шарафманди он гаштем ки дар ин чорабинӣ иштирок кардем ва суханони пандомези ҷаноби олиро гӯш додем ва шукронаи онро дорем ки мо донишҷӯён имрӯз дар ин шаҳри абақудрати Хитой таҳсил ва илм меомӯзем ва ваъда медиҳем ки ҳамчун мутахассиси таҷрибанок ба ватан баргашта ва ба ватан хизмат мекунем. ман донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи байналмилалии иқтисод ва тиҷорати Чин мебошам ва инчунин яке аз намояндагон ва асосгузори ассотсиатсияи донишҷӯёни тоҷик дар Чин мебошам ва гуфтанӣ ҳастам ки қадами ҷаноби олӣ пешвои миллат барои мо шодбошӣ ва хушҳолӣ бахшидааст ва инчунин гуфтанӣ ҳастам ки китоби ба забони чинӣ нашршудаи ҷаноби олӣ тоҷикон дар оинаи таърих ба ҷараёни шиносоӣ намудани миллати тоҷик ба мардуми Чин суръати намоён бахшидааст. ман Камолов Манучер магистранти бахши дуюми донишгоҳи давлатии забонҳои шаҳри Пекин мебошам. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки имрӯз дар партави форуми дуюми як камарбанд ва як роҳ мо як қатор ҷавонони шаҳри Пекин муяссар гардид ки имрӯз мо дар мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намудем ва дар ин мулоқот пешвои миллат махсусан барои ҷавонон таъкид намуданд ки ҳар як сонияву дақиқае ки мо имрӯз берун аз кишвар дорем онро самаранок истифода намуда барои гулгулшукуфии ояндаи кишвари замон хизмат намоем ва чӣ хеле ки мо медонем соҳаи маориф яке аз соҳаҳои асосии имрӯза кишварамон мебошанд ва мо ҳам дар интихоб намудаи ихтисоси худ бояд сайру кӯшиш намоем ки то оянда мутахассиси беҳтарин шуда барои кишвари як замон хизмат кунем. ман Сайшариф Хуршед, сардори риёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки айни ҳол бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муддати як сол дар ҳукумати ҷумҳурии мардуми Чин таҳсил намуда истодем. вохӯрии имрӯза бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат бори дигар собит намуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон президенти кишвар бо мо ҷавонон эътимоди хос дошта чуне ки дар баромади муҳтарам пешвои миллат мо ҷавононро ба сайқа намудани дониш ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ идора намудани технологияи муосир ки рӯз ба рӯз рушд ёфта истодааст даъват намуданд. мо бояд ҷавонон сиёсати пешгирифтаи ин шахсияти бузургро дафтари зиндагии худ қабул намуда сайру кӯшиши худро барои ободонии ватани худ равона созем. Холиқзода Абдухолиқ, корманди кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи розигии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишгоҳи иқтисод ва соҳибкории ҷумҳурии мардуми Чин дар магистратура таҳсил дорем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар мулоқот бо аҳли кормандони академияи илмҳои ҷамъиятшиносии ҷумҳурии мардуми чин ки бо онҳо дар якҷоя бо онҳо зиёда аз 40 нафар магистрантону намояндагони донишҷӯён ва докторантҳои тоҷике ки дар ҷумҳурии мардуми чин таҳсил доранд иштирок кардем ва дар чорабинӣ муаррифии китоби пешвои азизу муаззами мо тоҷикон дар оинаи таърих ба аҳли нишаст яъне муаррифӣ карда шуд. пеш аз ҳама чӣ гуна тоҷикистон ба даврони соҳиби истиқлолӣ қадам диҳод ва баъдан бо чӣ заҳматҳо ҷаноби олӣ пешвои миллати мо миллатро сарҷамъ карданд ва чӣ гуна сулҳ барои тоҷикистон дастрас шуд ва мо ба мақсадҳои гузоштаи худ ноил гардидем ва илова бар ин набудани қонунгузорӣ дар кишвар ва қабули конститутсия барқарор кардани сохтори конститутсионии кишвар ва баъдан роҳ овардан ба иқтисодиёт яъне муаррифӣ карда шуд ва дар баробари ин пешвои муаззами миллат ба донишҷӯён дастур доданд ки мо бояд ҳатман бо таҷрибаи ҷумҳурии мардуми чин аз наздик шинос шавем ва бо донистани 2-3 забон қаноатманд нагашта зиёда аз 10 забонро бояд мо омӯзем ва он таҷрибае ки аз ҷумҳурии мардуми чин мо бархурдор мегарем ва дар татбиқи сиёсати пешвои муаззами миллат дар ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ намоем. нимаи дуюми рӯзи 28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давраи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии чин дар ноҳияи янчин намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019-ро тамошо карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони кишвари чин аз гӯшаи Тоҷикистон таҳти унвони боғдорӣ ва рушди деҳот ки дар намоишгоҳ бо фарогирии масоҳати 100 метри мураббаъ мақоми хосае дошт боздид ба амал оварданд. дар ин ҷо бо дастуру супоришҳои президенти мамлакат ба хотири муаррифии арзандаи неъматҳои моддию маънавии ҷумҳурӣ намояндагони сохторҳои марбутаи соҳаи боғдорӣ, тиҷорату сайёҳат ва ширкатҳои ватанӣ номгӯи зиёди молу маҳсулоти истеҳсоли Тоҷикистон ва маводи имкониятҳои сайёҳии кишвари офтобиро ба маъраз гузоштанд. дар маркази гӯшаи намоишгоҳи Тоҷикистон акси қуллаи баландтарини Исмоили Сомонӣ бо баландии 7495 метр намоён буд. тарҳи нерӯгоҳҳои барқии обӣ нишони захираҳои бузурги гидроэнергетикии кишвари мо мебошад. Тоҷикистон яке аз давлатҳои асосии содироткунандаи меваҳои хушк мебошад ва маҳсулоти ин нави неъматҳо дар намоишгоҳ мавқеи хос дошт. меваҳои хушки кишвар бо тозагии экологӣ, таъми нотакрор дар ҷаҳон машҳур аст ва харидорони худро дорад. маҳсулоти боғдорӣ аз қабили меваҳои тозаву чормағз аз тарафи вазорати кишоварзӣ, вазорати саноат ва технологияҳои нав, корхонаи воҳиди давлатии хӯрокворӣ, агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурӣ, палатаи саноат ва савдо, корхонаи асали тоҷик, интермет, абрикос компания, оро исфара, баракати исфара, исфара фрут, меваи канд, экофрут исфара, аввалин, корхонаи амирӣ ва корхонаи ширин ба маъраз гузошта шуда буд. ҳамчунин дар намоишгоҳ тӯҳфаҳо аз сангҳои нимкиматбаҳои корхонаҳои рухом ва асрори санг намоиш дода шуд. гӯшаи Тоҷикистон аз рӯи хусусиятҳои хоси табиати кишвар, кӯҳҳо, обҳои мусаффо, имкониятҳои сайёҳӣ ва иншооти таърихӣ сохта шудааст. хонаи асал, катҳои чӯбини кандакоришуда, курпаву курпачаҳои миллӣ, қолинҳо ва дигар кашидадӯзиҳои тоҷикӣ диққати сайёҳонро бештар ба худ ҷалб мекунад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди тамошои гӯшаи Тоҷикистон дар намоишгоҳи Пекин ба намояндагони корхонаҳои кишвар ва шахсони масъули вазорату идораҳои марбутаи мамлакат баҳои баланд дода барои ин иқдомашон изҳори сипос карданд. рӯзи 28 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон якҷой бо роҳбарони давлатҳои иштирокчии форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019-ро тамошо карданд. экспои ҷаҳонии боғдории Пекин 2019 таҳти унвони ҳаёти сабз манзили зебо 162 рӯз идома ёфта интизор меравад ки 16 миллион нафар аз ин намоишгоҳ дидан намоянд. дар экспо 110 сохтори намоишдиҳандаи байналмилалӣ ва 120 намоишдиҳандаи ғайрирасмӣ иштирок хоҳанд кард ки дар таърихи баргузории экспо нишондоди рекордӣ аст. масоҳати макони баргузории ин маъракаи боғдорӣ 503 гектар буда дар канори дарёи гӯйшӯй дар масоҳати 10 километр аз девори бузурги Чин
ҷойгир аст. аз ин хотир экспои навбатиро намоиши боғдорӣ зери девори бузурги чин низ ном мебаранд. майдони баргузории экспо аз толори чин, толори байналмилалӣ, озмоишгоҳи ҳаётӣ, толори гулу гиёҳ, маркази ҳунарнамоӣ иборат аст. 94 чатри бари ҳам қомат афрохта толори байналмилалии экспоро ташкил мекунад. аз рӯи тарҳҳои пешниҳодшуда аз ҷониби кишварҳои хориҷ маълум мешавад, ки дар экспо боғҳо бо фарҳанги боғдориву тарзи ҳаёти мардуми ин кишварҳо сохта мешавад. барои тамошобинон дар экспо толори васеи тамошои фарҳанги боғдорӣ, тамошои гулу гиёҳҳои рангоранг пешбинӣ шуда, онҳо имкон доранд зиёда аз 1200 нав гулу гиёҳ, дарахту растаниро тамошо намоянд. ҳамзамон сайёҳон имкон доранд ки аз санъати меъмории кишварҳои гуногун дида намуда бо фарҳанги пурғановати мамлакатҳо шинос шаванд. экспои ҷаҳонии боғдории Пекин 2019 саҳнаи ба ҳам омадани тамоми навовариҳои соҳаи боғдории ҷаҳон аст. ҳарчанд тарҳи иморатҳо, намуди гулу гиёҳ аз ҳам фарқ мекунад, аммо ҳамаи ҷонибҳои иштирокчӣ мехоҳанд ҳаёти сабзи тахайюлотии худро муаррифӣ намуда, майлу хоҳиши худро дар робита ба ҳифзи табиат ва экология ифода намоянд. 28 апрел баъди тамошои намоишгоҳи байналмилалии боғдории Пекин Экспо 2019 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ниҳолшинонии минтақаи дӯстӣ иштирок карданд. дар ин маросим ба хотири таҳкими дӯстии мардумони олам, гузоштани саҳм дар ҳифзи табиати сайёра, сарони кишварҳои иштирокдори форуми дуюми ҳамкории байналмилалии сатҳи баланд як камарбанд як роҳ низ иштирок карданд. پس از انجام مراسم نهادشناسی برای اشتراکچیان فورم برنامه رنگین کنسرتی پیشکش گردید. با همین سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمهوری مردمی چین که از 25 تا 29 اپریل سال 2019 ادامه داشت به انجام رسید. بار دیگر یادآور می‌شویم که پرزیدنت مملکت با مقصد اشتراک در فورم دومی همکاری بین المللی سطح بلند یک کمربند یک راه به این کشور تشریف آورده بودند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در کار جلسه فورم و جلسه های میزهای مدور فورم اشتراک کرده برای تطبیق تشبث یک کمربند یک راه، رشد همکاری با کشورهای اشتراکدار همایش سطح بلند تکلیف‌های سودمند پیشنهاد کردند. نتیجه‌های باورور سفر پیشوای ملت به جمهوری مردمی چین از روی پیشنهادهای اساسناک پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و جانبداری سران 40 کشور عالم، راهبران تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی در فرجام کار فورم بیانیه مشترک میز مدور سران دولت‌ها و راهبران حکومت‌های فورم دوم همکاری بین‌المللی یک کمربند یک راه قبول گردید. بار دیگر می‌سازد یادآور شویم که در این حجت مهم با پیشنهاد تاجیکستان از طرف 40 راهبر دولت‌ها و حکومت‌ها جانبداری تطبیق قطعنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میان مهلت فراگیر جریان تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018-2028 تاکید کرده شده است. در بیانیه مشترک مذکور با پیشنهاد جانب تاجیکستان تبادل و همکاری در ساحه رشد دهات و هنرهای مردمی در بند 35 راه ماشینگرد ازبکستان، تاجیکستان، چین در زمینه آن در قطار دیگر تشابه‌های لایحه‌ها وارد و موافقه کرده شدند. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دوره سفر کاری در جمهوری مردمی چین با مقصد رشد و گسترش مناسبت‌های دوستی و همکاری با راهبران یک قطار کشورهای منطقه و جهان ملاقات کردند. 29 اپریل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شهر پکین جمهوری مردمی چین به وطن برگشتند. در فرودگاه بین المللی پکین سرور دولت را نمایندگان والامقام حکومت جمهوری مردمی چین با صمیمیت بلند توصیه کردند.